अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह से इस्लाम मदीना तैयबा में फैला। ठीक है। इस हज के मौके पर मदीने के तकरीबन 72 शख्स, ठीक है, 72 लोग मिना की इस घाटी में अपने बुत परस्त साथियों से छुपकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर बैत की और ये अहद किया, ये वादा किया कि हम लोग आपकी और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। और इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी मौजूद थे, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मदीने वालों से कहा कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान बनी हाशिम में हर तरह से मोहतरम और बाइज़्ज़त हैं। हम लोगों ने दुश्मनों के मुकाबले में हमेशा उनकी हिफाजत की है। अब तुम लोग उनको अपने वतन में ले जाने के ख्वाहिशमंद हो तो सुन लो, अगर मरते दम तक तुम लोग उनका साथ दे सको तो बेहतर है, वरना अभी से किनारे हो जाओ। ये सुनकर हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम लोग तलवारों की गोद में पले बड़े हैं। जब तक दूसरे सहाबी कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हम लोगों के यहूदियों से पुराने ताल्लुकात हैं। अब ज़ाहिर है कि हमारे मुसलमान हो जाने के बाद ये ताल्लुकात टूट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गलबा अता फरमा देगा तो आप हम लोगों को छोड़कर अपने वतन मक्का चले जाएंगे। यानी कि जब आप ताकतवर हो जाएंगे तो आप अपने वतन दोबारा आ जाएंगे और हम लोगों को छोड़ देंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम लोग इत्मीनान रखो, तुम्हारा खून मेरा खून है और यकीन करो कि मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। जब अंसार ये बैत कर रहे थे तो एक सहाबी ने कहा कि मेरे भाइयों, तुम्हें ये खबर भी है कि तुम लोग किस चीज़ पर बैत कर रहे हो? खूब समझ लो कि ये अरब व अजम के साथ ऐलान जंग है। अंसार ने कहा कि बहुत ही जोश में आकर कहा कि हम लोग इसी पर बैत कर रहे हैं। बैत हो जाने के बाद आपने इस जमात के 12 आदमियों को सरदार मुकर्रर फरमाया। उम, देखिए, मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को आम इजाज़त दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनांचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की। इसके बाद एक के बाद दूसरे लोग मदीना जाते गए और जब कुफ़ार कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोकने टोकने की कोशिश की, मगर छुप-छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक कि धीरे-धीरे बहुत से सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ़ वही हज़रात मक्का मुकर्रमा में रह गए जो या तो काफ़िर की क़ैद में थे या फिर अपनी मुफ़लिसी की वजह से वो मजबूर थे, वो जा नहीं सकते थे मदीना। ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप मक्का ही में रहते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन दोनों को भी आपने रोक लिया था। लिहाज़ा ये दोनों शम्ए नबूवत के परवाने भी आपके साथ ही मक्का में ठहरे हुए थे। जब मक्का के काफिरों ने ये देख लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना भी हो गए हैं और मतलब मदीने में तो हैं ही, साथ में दूसरी जगह पर भी हो गए हैं, मदीने में भी हो गए और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफ़ारे मक्का को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले जाएं और वहाँ से अपने हामियों की फ़ौज लेकर, यानी कि अपने मददगारों की फ़ौज लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दे। चुनांचा इसी खतरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए कुफ़ार मक्का ने अपने दारुल नदवा, यानी कि एक पंचायत घर था, उसमें एक बड़ी-सी कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की और ये कुफ़ार मक्का का ऐसा ज़बरदस्त नुमाइंदा इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा अक़लमंद और बाअसर शख़्स ना था जो इसमें शरीक ना हुआ हो। ख़ुसूसियत के साथ अबू सुफ़ियान, अबू जहल वग़ैरह बहुत सारे लोग उसमें थे। सारे सरदार इकट्ठा हुए। शैतान लाइन भी कंबल ओढ़े एक बुज़ुर्ग शख़्स की सूरत में आ गया। कुरैश के सरदारों ने नाम और नस्ब पूछा तो बोला कि मैं शेख़ नजद हूँ और मैं इसलिए आ गया हूँ कि मैं तुम्हारे मामले में अपनी राय भी पेश करूँगी। ये सुनकर कुरैश के सरदारों ने इब्लीस को अपनी कॉन्फ्रेंस में शरीक कर लिया और कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो अबुल बख्तरी ने ये राय दी कि इनको किसी कोठरी में बंद करके इनके हाथ पाँव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी उनको दे दिया करो।
تو شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب یعنی ان کے جانثار صحابی جو ہیں ان کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیہ اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کے تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی یعنی کہ وہی شیطان نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ہے، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور کتنی تاثیر ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر یعنی کہ شہر سے نکال دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کر تمہارے قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا، وہی اپنے دوست اور اپنے ساتھی بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تمہارے اوپر ایسی فوج لائیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز ہو جاؤ گے، پھر علاوہ اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر ہی رہ جاؤ گے، مطلب اگر وہ ایسا کر دیں گے تو تم ان کے غلام بن جاؤ گے، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات مت کرو، یعنی کہ کچھ ایسا کرو کہ ان کو مکہ سے نہ نکالو، کچھ اور ہی ترتیب سوچو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہ دکھی ہے۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے ہی شوق سے پوچھا کہ کہیے وہ کیا بات ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب ایک بارگی یعنی کہ ایک ہی بار میں حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا اور ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، پھر وہ بدلہ بھی نہیں لے پائیں گے بنو ہاشم، اور اس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل بھی ہو جائے گا علیہ باللہ، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی یعنی کہ وہی شیطان جو تھا خوشی سے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا میں برخاست ہو گئی، یعنی کہ وہی پھر وہ مجلس اٹھ گئی اور ہر شخص یہ خوفناک ارادہ لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کر رہے تھے، یعنی کہ وہی فریب کر رہے تھے، تمہیں بند کر لیں یا شہید کر لیں یا وہ شہید کر دیں، اور وہ اپنا مکر کرتے تھے، وہ اپنا فریب کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ چلیے اس کو پڑھتے ہیں، چلیے اگلی ویڈیو میں اس کو پڑھیں گے، ویڈیو 8 منٹ کی ہے۔